अभिमान करिछंती लीलामय लीलांबर गड़ू नाही रथ माउसी मां को पाखरे पहुंची पारुनाहांती महाप्रभु। श्री गुंडीचा दिनरू ए पर्यंत 5 थर जैक लगिला परे मध्य सेही एका कथा एबे कारण खोजी पाउनाहांती केही। बारंबार रेलवे जैक लगाई रथ को सीधा कले भी बड़दाण्ड अधारे अटकिछि ब्रह्म तालध्वज रथ। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट देवोत्तर विभाग जेते चेष्टा कले मध्य रथ बारंबार नेउछि बाम मोड़। आज तृतीय दिन रे मध्य समस्ते नाकेद किंतु बड़ ठाकुरंक ब्रह्म तालध्वज गुंडीचा मंदिर रे पहुंची पारु नाही। भक्तंक कहिबा कथा ए प्रथम थर नुहे, विगत 4 वर्ष धरी एभली हेउछि। आसंता वर्ष को एभली न हेउ बोली दोहराउछंती। हमर काली महाप्रभुंकर रथ यात्रा दौड़ी टणाला। दौड़ी टणाला परे एंडामेंट सामने रे महाप्रभु अटी मठ पाखरे भोग खाई राति रे महाप्रभु नीति जो राति रे उठाणी राति धूप बरसिंगार परे महाप्रभु विश्राम नेले। आज सकाळ गोटे दौड़ी पर्यंत महाप्रभु रथ सिक थिला। गोटे दौड़ी परे महाप्रभु रथ पुनः दक्षिण मुंड देला। महाप्रभुंकर सकाळे 6टा बेलु महाप्रभुंकर जयमला आरती, तापरे महाप्रभुंकर 7टा बेले नीति वल्लभ हैला। नीति वल्लभ परे रेट बंद रहिला। 12टा बेले पुनश्च सकाळ धूप एवं दीप धूप हैला। तापर रथटना आरंभ हैला। रथटना आरंभ हेले किए कहउचंती रास्ता प्रॉब्लम, किए कहउची चक प्रॉब्लम, किए कहउची डाउक डाकी पाउनी। ये सब मिथ्या कथा। प्रॉब्लम टी आकु कोन जे आकु नभारी करी आ मुंडरे ता मुंडरे दोष न दिले आवश्यक नाही। प्रशासन आ पर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियंतु एवं आ पर उंडाणंतु जे कोन पई रथ बारंबार दक्षिण मुंड नउछि। दी जो टणा हला परे आज पुनश्च हमर जग लागी रथ मामकोड को आसीले। पुणी मामकोड दौड़ टणा पर महाप्रभु पुणी दक्षिण मुंड नहीं गले। निहाती आवश्यक एडे बड़ ठाकुर बारंबार रथ बारंबार पहुंची लोकंकर श्रद्धालु माने भक्त मान तांक मन याद आम सेवक भी मन दुख तार निहाती गुड़ा पुंखानुपुंख गुड़ा माने जांच निहाती आवश्यक। देवोत्तर विभाग त्रुटि रहउछि, रथ निर्माण त्रुटि रहउछि। देवोत्तर विभाग संपूर्ण त्रुटि देवोत्तर कारण रथ केमिति हबो को चालिबो। देवोत्तर विभाग कोनोसी मीटिंग डाकुनी, समति डाकुनी, तांकर 5-6 जन डाकी मीटिंग कर दउछि। केते रथ चालु रथ चलिले हबो। रथ तो बंके जगह चलुची जो डाकुची से भी ठीक दौड़ी पकाउनी। दौड़ी पका मझी दौड़ी पका चलो ये कानी दौड़ी पकाउछ रथ बुलुच। समाधान बाट समाधान बाट प्रशासन करियो ना। समाधान बाट आमे करि परिबा। समाधान बाट प्रशासन करियो। हजार हजार भक्त आ सेवक बा महाप्रभुଙ୍କ भितरे जो वर्तमान जो भावावेग ऊपर आंच आसुची तार सेति पई कोन आपन तदंत सापेक्ष ना नाही आगु तदंत करियो पड़िबो। बहुत त्रुटि रहिला। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ारे अधा रहीगला महाप्रभुंक गुंडीचा यात्रा। द्वितीय दिन रे गुंडीचा मंदिर रे पहुंची पारिलानी बलदेव जीउंक ब्रह्म तालध्वज। बारंबार रथ बाम मोड़ नेबारु अधा बाटरे अटकी रहिला रथ। परंपरा अनुଯାयी गुंडीचा परदिन 2टारे केन्द्रापड़ारे रथटଣା आरंभ होइथिला। रथ मात्र 50 मीटर जीवा परे भोग मंडप पाखरे हठात बाम मोड़ नेथिला। रथ टणा बंद करी हाइड्रोलिक जैक साहाय्य मोड़ परिवर्तन करा जाई पुनर्बार संध्या 5:30 रथ टणा आरंभ होइथिला। किंतु पुनर्बार द्वितीय थर मध्य रथ बाम मोड़ नेई अटकी जाइथिला। सूर्य अस्त होई जाइथिबारु आज रथ टणा बंद रखिबाकू जिला और मंदिर प्रशासन निष्पत्ति नेथिला। पर बलदेव यात्री निवास रे जिला प्रशासन और देवोत्तर विभाग मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पक्षरु एक बैठक होइथिला। बैठक रे निष्पत्ति नियागला रथ काहींकी बारंबार बाम मोड़ नेउछि एथिपाई हाई लेवल कमिटी आसी अनुध्यान करिबो। सेपटे रथ कारीगर कहिसंती कि रथरे कोनोसी त्रुटि नाही किंतु काहींकी गडुनी महाप्रभुंक रथ। बलदेव जींकर तुलसी क्षेत्र ब्रह्म तालध्वज रथ सर्वबृहत रथ। ये रथरे गोटे परंपरा रही। गोटे दिन पर रथ चले किंतु ये परंपरा दीर्घ 5 वर्ष भंग हो चली। बारंबार रथ बाम मोड़ नहीं रोचे एवं तापर जग लगुच रथ गड़ुच। ये जग लगिबार परंपरा केबे तुटिबो? एटी प्रशासन स्थानु ना जिला प्रशासन कर्मकर्ता ना जो तदंत कमिटी ना आमर प्रशासनिक अधिकारी ना देवोत्तर क्यों मैंने कहीं सचेतन रहूना तो बारंबार भूल हो कौन भूल आम समाधान करें। आम केन्द्रापड़ा बासी हिसाब यार कौन
ମାନେ ଗୋଟେ ଆର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆ ପାଇଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀ ଆମର ପୀଠାଧୀଶ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଯୋଉ ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି, ତାଦେହରେ କିଛି ଭିତରେ କିଛି ରହୁନି ତ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରଥ ଗୋଟେ ସାଇଡ କି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ମାନେ ଠିକ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ପୁଣି ଠିକ ଇଏ ଆଣିକିରି ଟାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଁ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ରଥଟାକୁ ନବା କଥା। ରଥ ସେଇ ପଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ପାରିଲାନି ରଥ। ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଇଏ କରିପାରିଲୁନି। ଏହା ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଉଛି, ଡକା ହଉଛି ରେଲୱେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଡକା ହଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ପାଖାପାଖି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଥ ଚାଲେ। ମହାରଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରଥର କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେନି। ବଟ୍ କାଲିର ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟା ହେଲା, ଆଜି ଆମ ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା ଚେକରେ ରଥ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଏବଂ କାଲି ଶେଷ ଦେଇ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ଚକଟା କଟୁନି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିଲା କି ଆମେ ରଥରେ ଶେଷ ଦେଇକରି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ରଥ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନଗଡି ପାରିବାର କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା? ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମହାରଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ କି ରଥ ନିର୍ମାଣର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରଥର ମୋଡ ଟିକେ ନେଇ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କାଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେ ଶେଷ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବ ରଥ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ସେଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦାୟୀ ନା ମହାରଣା ଦାୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଥ ମହାରଣା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ମହାରଣା ଯାହା ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଉ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ତେବେ ରଥ ବାମ ମୋଡ଼ ନେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ରହିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବବେଗରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରଥ ଅଟକିବା ପଛର କାରଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ସରୋଜ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।